দু দশক পর অ্যাক্টিভ দিল্লি পুলিশের বাংলাদেশ সেল আরও গ্রেফতার। ফের দিল্লি থেকে জালে 9 জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। একটি হোটেল থেকে পাকড়াও 7 বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। वरुण जैन हमारे प्रतिनिधि रचन हमारे संगे टेलीफोन लाइन। वरुण जी, नए बांग्लादेशी घुसपैठियों को अरेस्ट किया गया, क्या क्या एलिगेशन है उनके खिलाफ? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है जिसमें भी अवैध रूप से बांग्लादेशी दिल्ली के अंदर रह रहे हैं उनको पकड़ के रिपोर्ट किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे इससे पिछले एक हफ्ते के अंदर दिल्ली पुलिस की जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वो करीब 50 से ज्यादा बांग्लादेशी को पकड़कर अब तक डिपोर्ट कर चुकी है। अब दिल्ली पुलिस की जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है उसने भी अपने ऑपरेशन चलाया। नबी करीम और जो जामा मस्जिद का जो इलाका है वहां से जो 9 बांग्लादेशी है उनको पकड़ा है। उनके एड्रेस बांग्लादेशी वेरीफाई होने के बाद उनको FRR को सौंप दिया गया है, जाके अब उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि करीब इस साल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 14 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर चुकी है। इतना ही नहीं, करीब 31 से ज्यादा जो संदिग्ध जिनको पुलिस बांग्लादेशी मान रही है वो अभी पुलिस की हिरासत में भी है। उनके कई जो एड्रेस है जिनमें उन्होंने कई लोगों ने पश्चिम बंगाल के अपने एड्रेस बताए हैं उनको पहले भी क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक टीम पश्चिम बंगाल के अंदर भी स्टेशन है, एड्रेस को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद जब ये पुख्ता हो जाता है कि कौन सा शख्स बांग्लादेश का है, फिर उसको आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हुए जो डिपोर्ट है वो किया जाता है। तो फिलहाल अभी 9 और बांग्लादेशी है वो दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है और अभी लगातार पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है। जी शुक्रिया वरुण जी। এদিকে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত, আর এরই মধ্যে 95 জন ভারতীয় মৎস্যজীবী তারা বাংলাদেশে জেলবন্দী ছিলেন, ছাড়া পেয়েছেন, আর ভারতে এসে বিস্ফোরক তারা। কাকদ্বীপের নিরীহ মৎস্যজীবীদেরও ছাড়ল না বাংলাদেশ। জলসীমানা পেরোনোর অভিযোগে গ্রেপ্তারের পরেই অকথ্য অত্যাচার। বাংলাদেশ থেকে ফিরে বিস্ফোরক ভারতীয় মৎস্যজীবীরা হাত পা বেঁধে মারধর করেছে বাংলাদেশ নৌসেনা। মোটা লাঠি দিয়ে মারা হয়েছে, পা কোমরে চোট রয়েছে। সাগরদ্বীপে মৎস্যজীবীদের কথা বলে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লেবিতে ধরে স্যার প্রচন্ড মারিছে, মাথায় মারিছে, কোমরে লাগিছে, হাঁটুতে লাগিছে, ঠিক মতো দাঁড়াতে পারি না, এত মারিছে স্যার। মেরে মোবাইল নিয়ে এনেছে, GPS নিয়ে এনেছে, ওয়্যারলেস নিয়ে এনেছে, তারপরে দড়ি কাশি যা যা ছিল বল টল এগুলো লেবিতে নিয়েছে বাংলাদেশ নেভি। তারপরে আমাদেরকে নিয়ে গেছে মোংলার বোট নিয়ে যায়, ওখান থেকে বাগেরহাট নিয়ে গেছে, বাগেরহাট জেলে ছিলেন। অক্টোবরের 16 তারিখে ধরে করার পর আমাদের পাম্পের বেল পড়ে যায়, পড়ে যাওয়ার পর আমরা ভাসানো অবস্থায় চলে যাই বর্ডার ওপাশে। চলে পর তারপর নেভি এসছে, আমরা বলছি আমাদের মেশিনের ডিস্টার্ব আছে, তা শুনছে না। ওরা বলছে ওঠ, তারপর উঠে তুলে আমাদের হাত পা হাত এরকম বেঁধেছে, দিয়ে মারধর শুরু করে, সারা রাতভর মারধর শুরু করে দিয়েছে আমাদের। যে একটা GPS থাকে, GPS এর শোধে আমরা বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকে গেছি। ঢুকে যাওয়ার পরে মাঝি তো জানে না হট করে, এবার মাঝি বলে বর্ডার পাস করে এসেছি, এবার আমাদের ইন্ডিয়ায় আমরা চলে যাব। এবার বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সামনে পড়ে গেছে, এবার আমরা স্যালেন্ডার করে দিয়েছি, কোনো চালানো হয়নি। চালানোর পরে স্যালেন্ডার করার পরে তারপরে আমাদেরকে সাইডে বেরিয়ে প্রচুর মারধর করেছে। মারধর করার পরে তারপরে মাঝি প্লাস আর যে ইঞ্জিন মিস্ত্রি ওনাকে ট্রলারে রেখেছিল, আর বাকি জনকে 13 জনকে বোটে রেখেছিল লঞ্চে। এবার সারা রাত হাত বান্ধা ছিল। তারপরে আবার পায়রা বন্দরে যখন পৌঁছেছি তখন আবারও মেরে পরে তারপরে ওখান থেকে হ্যান্ডকাপ লেগিয়ে কলাপাড়া থানায় নিয়ে যায়। ওখান থেকে তারপরে কলাপাড়া থানায় গিয়ে যে যেরকম বলছে উল্টো পাল্টা কথা আমরা ওটা শুনেছি।